अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैसलाबाद के दिलखराश वाक़यात के हवाले से। दिलखराश ही नहीं, जुल्म और बर्बरियत की आला मिसाल है, घटिया मिसाल है। वहाँ पर जो कुछ हुआ आपने सोशल मीडिया पर देखा। पाकिस्तान का तमाम मीडिया चीख चीख कर दुहाई दे रहा है कि एक मेडिकल की तलबा से वहाँ क्या खेल खेला गया कि एक बूढ़े बाप ने अपनी दूसरी बीवी माहम और बेटी अना, जो उस खतीजा की क्लास फेलो थी, उसकी मदद से जब उन्होंने शादी से इनकार किया तो उसके साथ क्या घिनौना खेल खेला। इसके हवाले से हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये दानिश शेख जो बेस्ट एक्सपोर्ट फैक्ट्री का मालिक है, इंटरनेशनल इसके भाई जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, वहाँ पे ये माल बेचता है और है ये बहुत बड़ा जराइम पेशा अफराद का सरगना। फैसलाबाद से इसका तल्लक और फैक्ट्री ओनर है, बदकमाश है, शराब पीता है। इसके डेरे पर शराब की मुख्तलिफ महफिलें भी सजती रहीं। और अब हम आपको बता रहे हैं कि ये है कौन। बुनियादी तौर पर इसने फैक्ट्री ओनर का लबादा ओढ़ रखा है, एक अमीरज़ादा है, लेकिन है बहुत बड़ा शराबा। और कहा यह जा रहा है कि इसके फैसलाबाद से तल्लक रखने वाले एक वफाकी वज़ीर से भी अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। और ये तीन दोस्त हैं, एक का नाम इशफाक चाचू है और दूसरा ये दानिश शेख, और इसके मुख्तलिफ सियासी लोगों से ताल्लुकात हैं, जिसकी बिना पर ये बच जाता है। इसके बारे में ये भी पता चला है कि आज से 6 साल कबल इसके घर पर रेड हुआ और दानिश शेख के घर से दस्ती बम जो इंडियन साख्त का था वो भी बरामद हुआ और आतिशी असला भी बरामद हुआ और इसका मुकदमा दर्ज हुआ, बाद में ज़मानत पर रिहा हो गया। ये वाक़या थे, लेकिन इसने, मेरी ज़बान जेब नहीं दे रही कि इसने हमें, हमारे ज़राए ने बताया है कि उस बच्ची से जो मेडिकल की स्टूडेंट थी, गरीब घराने से उसका तल्लुक़ था, पढ़ रही थी, दोस्ती हुई इस अमीरज़ादे की बेटी अना, जिसके बारे में पता चला है कि वो अभी तक फ़रार है या उसको छिपा लिया गया है। सिर्फ इसकी दूसरी बीवी जिसको जो इस पर तशद्दुद कर रही है माहम, उसको गिरफ़्तार कर लिया है। और इस हवाले से उमर सईद मलक जो RPO SCPO फैसलाबाद हैं, उनका बड़ा अहम रोल है। उन्होंने इनको गिरफ़्तार किया, लेकिन उसकी जो असल बीवी है वो अभी भी फ़रार है। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि उन्हें बचाने के लिए फैसलाबाद के अहम और ताकतवर सियासी और गैर सियासी लोग मुतहरक हो चुके हैं और गरीब घराने पर एक जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि वो सुलह के लिए एक बेस पर आ जाएं और सुलह लिख दें और ये लिख दें कि ये गलतफहमी का नतीजा था। और इस जालिम शख्स ने, जिसकी अपनी बेटी उसके बराबर है और बेटे भी हैं, इन्होंने इसका खुरा बटाने के लिए जो वीडियो बनाई थी वो, ताकि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो, उस बदकिस्मत खतीजा उसके मोबाइल पर लोड की, शेयर की और वहाँ से फिर वायरल कर दी। ये एक अलग स्टोरी है जो हम आपको दे रहे हैं कि इन्होंने ख़ुद को बचाने के लिए कि वो बच जाएं, वीडियो जो थी अपनी बेटी और अपने मोबाइल से खतीजा जो ज़्यादती का शिकार हुई उसके मोबाइल पे शेयर की और वहाँ से फिर वायरल कर दी मुख्तलिफ़ ग्रुपों में, ताकि उस ख़ानदान का इज़्ज़त का जनाजा निकल जाए। ये भी बताया गया है कि माहम जो है वो भी इसकी इश्क मशूक़ी की दास्तान है, वो भी इसी बदकमाश ग्रुप से तल्लक़ रखती है। पहले वो इसकी मुलाजमा के तौर पर फैक्ट्री में आई, वहाँ से घर ले आया और उसके साथ बाद में खुफिया निकाह किया। और बताया गया है कि ये दानिश शेख का मशगला है कि वो ऐसे गरीब घरानों की बच्चियाँ, और इसके साथ साथ आयशा है एक बहुत बड़ा नाम, जिसके बारे में अभी तक पुलिस नहीं पहुँच सकी कि ये कौन है। जो आयशा है ये भी माहम की एक करीबी अजीज़ा है, जवान है, और इसकी शराब की महफ़िलों में उनके साथ पाई जाती है। अगर पुलिस और एजेंसियां इसकी तहकीकात करें तो ये बहुत बड़े गिरोह का इंकशाफ होगा। और ये भी बताने वाले बताते हैं कि इस गिरोह ने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की और इसी तरीके से, और लोग खामोशी और गुर्बत के मारे खामोश रहे और ये मौज मेला करते रहे। और ये भी पता चला है कि FIA जो है वो भी मुतहरक हो चुकी है। FIA को तो चाहिए था कि अब तक इनको पुलिस से लेके इनको ऐसा कटापा चाटते कि आइंदा ये किसी ऐसी बेगना बच्ची के साथ जुल्म ना करते। आप नाज़रीन ये वीडियो देखें, ये कितनी दिल खराश है। कोई अहले औलाद
جو ہے وہ خدا ترس آدمی جب یہ دیکھتا ہے اس بچی کی آہو پکار جب اور اس کے بھائی کے سامنے جب اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں، ہمیں ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ یہ اتنا ظالم ہے دانش شیخ، اتنا بدکماش ہے، اتنا لعنتی ہے اور اتنا یہ گھٹیا آدمی ہے کہ اس نے اس بچی کو اس کے بھائی کے سامنے ایک کمرے کے اندر اس کو جو ہے وہ نیم برہنہ بھی کیا، اور پھر اس کی ویڈیوز بنائی وہ الگ سے ہیں، اور اس سے منمانی بھی یہ کرتا رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی، اس واقعہ سے پہلے، یہ بدکماش شخص جو ہے ظلم زیادتی، اور وہ بچی عزت کے مارے خاموش رہی، اس کو زبردستی اس کے کالج سے ڈرا دھمکا کر لاتے اور پھر اس سے فحش حرکات کرتا۔ یہ وہ ایک الگ داستان ہے جو آئندہ دنوں میں سامنے آئے گی۔ لیکن یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس سے سرشرم باپ ہے تو وہ ایک باپ تھا، اس کی بھی بیٹی اتنی تھی، اور وہ بیٹی کیسی بیٹی ہے کہ ایک بوڑھے باپ کے ساتھ اپنی سہیلی کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرے۔ تو یہ واقعہ ہو گیا، شرمناک واقعہ ہے، پورے پاکستان کے جو شرم سے سر جھک گئے ہیں کہ ایسے ہمارے بدکماش جو ہیں وہ بعض گھرانے موجود ہیں جو آپ کے پیسے کے بل بوتے پر ایسا کرتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی جو عزتیں اور پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ اس واقعہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ ہم جب اپنی بچیاں ہیں وہ کالجز میں تعلیم کے لیے بھجواتے ہیں تو خدا را ان پر نظر ضرور رکھیں، ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں، ان کے ملنے جلنے والوں پر جب وہ تعلیم کے لیے جاتی ہیں تو ان پہ نظر رکھیں کہ ان کی دوستیں کس کماش کی دوستوں سے تعلق رکھتی ہیں، کن لوگوں سے ملتی ہیں، کن سے جلتی ہیں، اور والدین کو اس پہ نظر رکھنی ہوگی تاکہ بچے جو ہیں وہ غلط بے روی کا شکار نہ ہو جائیں اور یہ بچ رہے۔ اگر یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کی انہیں تلاش ہے، اور انا جو اس کی بیٹی ہے اس کی ماں کی اسے تلاش ہے، اور عائشہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کردار ہے اس میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایسی سادہ لو لڑکیوں کو پھنسا کر سبز باغ دکھا کر اس جو شیخ ہے بدکماش اور اس کے دوست جو ہیں ان کے پاس لاتی ہے اور پھر غلط کاریاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو آخری بات یہ بھی بتاؤں کہ آج پولیس نے پھر وہاں پہ ریڈ کیا، اور بدکماش شخص کے گھر سے پہلے دستی بم برآمد ہوا تھا، ہاتھی اسلحہ برآمد ہوا تھا، اور طاقت کے بل بوتے پر یہ چھوٹ گیا، اور آج پھر جب ریڈ ہوا تو اس کے گھر سے جدید ترین غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 60 کے قریب شراب کی جو ولایتی شراب کی بوتلیں جو تھی مختلف برانڈ کی وہ بھی برآمد ہوئیں۔ پولیس نے ان کو اپنے قبضے میں لیا اور ان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہوا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ اس ضمانت میں بھی وہ رہا ہوا، لیکن پولیس نے اس کو اور ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ابھی تک سائبر کرائم FIA جو ہے وہ خاموش ہے، ابھی تک اس نے اتنے بڑے گینگ پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا اور اس کے مزید کرداروں کو قابو کیوں نہیں کیا۔ اب پنجاب میں چوری پرویز لائی کی حکومت ہے اور مرکز میں شہباز شریف ہیں، ان کو بھی اپنے افسرشاہی کو سخت ہدایات دینی ہوں گی تاکہ اس کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے انسانی بنیادوں پر کہ آئندہ یہ ایسی کوئی جرات نہ کر سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انکشافات کے بعد ہم کل آپ کو مزید اس کیس کے حوالے سے انکشافات کریں گے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔